मैंने जय जगन्नाथ ମୁଁ आशा କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ। यूट्यूब चैनल खोलीଛି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ पोस्ट କରୁନି। ଭାବିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପକେଇବି କାହିଁକିନା 2 दिन ମୋର ଛୁଟି ଅଛି ଶନିବାର ରବିବାର ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପକେଇବା ପାଇଁ ତ ଭାବିଲି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତ ସମସ୍ତେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକାଉଛନ୍ତି କିଏ ଖାଇଲା ପିଇଲା ଶିଖିଲା ନାଚିଲା କୁଦିଲା ଯାହା ବି ହଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇଲି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପକେଇବି ତ କ'ଣ ପକେଇବି ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ब्रेकफास्ट कौन बनई मो सेटा ही तो आपको देखेबी सेटा ही मोर वीडियो आज आसतु देखिए देखो आपको यहाँ हूँ चूड़ा उपमा बनई आउट आज प्रोटीन शेक देखो ये डालिंब मुँह पकई वीडियो करी बोली प्रोटीन शेक बनई तो यहाँ ही आज मोर ब्रेकफास्ट आ फर्स्ट टाइम पे वीडियो कर भल लगी आप लाइक शेयर और कमेंट कर रोज सांग जय जगन्नाथ।